not buy Ola. Stop sale in Goa. Do not buy Ola. ओला ओनर सगळ्यांक खबर आसा की आमी कश्टान जोडून गाडी घेतल्या, एक सेविंग करतले म्हणून. तेजे अजून EMI चालू आसा, EMI कंप्लीट जावना, गाडी सुटूना. पूण आमकां हांगा आमची गाडी शोरुमान कुसता. वेर्ना शोरुमा तो आयच्या डेटीक ग्रेवयार्ड जालेलो आसा आनी जशी ग्रेवयार्डान परिस्थिती आसा तशी गाडयेची परिस्थिती जाल्या. लोकांच्यो 3 ते 6 म्हयने अश्यो सर्वीस सेंटराचेर गाडयो पडून आसा. बारीक बारीक मायनर वर्काक लागून स्पेर्स ना, तेंचे कडेन एक्सपर्ट टेक्निशियन्स ना. दुसरें थंय अशें म्हणू शकता आमी की थंयसर फ्रॉड सुद्दां चलता, मेल प्रॅक्टिसीस चलता. तर फ्रॉड कसले, आमी अशें पयला लोकांच्यो गाडयो उसोवन घातलेल्यो आसा. अश्यो रस्त्यार भायर पावसाक वताक सगळे पडलेले आसा, उसयल्ले आसा. भितर थोडे पार्ट्स ना, हे खंय गेले, कोणेन काडले, कारण थंयसर एक CCTV ना, कोण सेक्युरिटी ना. आनी हेजेर गव्हर्मेंटाचो हेजर कंट्रोल ना काय कितें कळना. 5 म्हयन्यान गेलो अजून गाडी कित्याक रिपेरींग जायना हे विचारलें जाल्यार तो कोण तरी वयर ACL कोण तरी आहा, नांव तेजें कितें म्हाका खबर ना, वाळपयचोच भुरगो. तो डायरेक्टली सांगता तूं CMA कडेन चल ना CMAच्या बापाय कडेन चल, आपल्याक तुजें पडलेलें ना. ते डायरेक्ट तेणें सांगलां. आनी तो प्रश्न डायरेक्ट सांगता की तूं गाडये उजो मार, कितेंय कर, गाडी घेतला तुवें, आमी तुका गाडी घेवन फोर्स करूंक ना. हांवें जर गाडी घेतली तर मेंटेनन्स कोण करतलो, कितें हा पळय वाळपयचो भुरगो तो डायरेक्ट दादागिरीची भाशा उलयता, दादागिरीची. इजाज खान तो भुरगो. आनी मेन कितें जालें, PX जर हांवें कॉन्टेक्ट केलो, PX सांगलें वाळपयचो तो PSI आहा ताका सांगलें, PSI मेन उलयलें. तूं PSI डायरेक्ट शाणपणां लागली तूं कोणाक सांगता काय म्हणून, आपल्या फाटल्यान कोणाक तूं जाणा असली भाशा उलयता. स्टेट जाता. सो आमकां लास्ट असो प्रसंग येवपाक जायना की आमी शोरुमा किंवा सर्वीस सेंटराक वचोन थंय कित्याक आमचे अशे हाती भायर आमी वयतले आनी दुसरें एक्शन घेतले. गाडी मोडल्या कारणान ती वेर्णा सर्वीस स्टेशनान 2 म्हयने जाले आसात आनी आतां म्हाका कामाक येवपाक वचपाक खूब त्रास जाता. म्हाजे कडेन ती हांवें एक गाडी घेतिल्ली म्हाका कामाक येवपाक वचपाक बरें पडटा म्हणून, बट ती आतां मोडल्या कारणान म्हाका खूब त्रास जाता. आनी अशेंच आमी इतले 1.5-2 लाखाच्यो गाडयो घेतलेल्यो आसा, पूण त्यो गाडयो घेवन आमकां आतां शोरुमां दवरच्यो पडटा. सो हांव गव्हर्मेंटाक विचारपाक सोदतां की ह्यो गाडयो आमी घेवन सर्वीस सेंटरार दवरपाच्यो काय चलोवपाच्यो. The voice for coin.